स्पोर्ट्स वाले हारने के बाद भी जीतना जाने। नमस्कार, आज अभिरुचि क्रीड़ा दिवस उपलक्षे रंगपुर सुइमिंग पुलत एक हाथर प्रतियोगितार आयोजन करा হৈছিলে আৰু এই অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস হৈছে অসমৰ প্ৰথম অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী খেলুৱৈ শ্ৰদ্ধা ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱৰ জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত হোৱা এক ক্ৰীড়া দিৱস। 1884 চনৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰৰ 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এই ক্ৰীড়া দিৱস অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে। আৰু আজি হাতৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ আছিল শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰতিমা কুমাৰী, ইণ্ডিয়ান ৱেইট লিফটাৰ, মনচেষ্টাৰ কমনৱেলথ গেম 2002 তেওঁ দুটাকৈ স্বৰ্ণ পদক পাইছিলে। তেওঁ আজি এই অনুষ্ঠানটো হাতৰ প্ৰতিযোগিতাটো উদ্বোধন কৰিব আৰু তেওঁ গায়ন বায়নেৰে খুব সুন্দৰকৈ আদৰি অনা হৈছিলে আৰু তেওঁ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কেইটামান কৈছিলে, আপোনালোকলৈ অকণমান আগবঢ়াইছো। এই পৃথিৱী এক ক্ৰীড়াঙ্গন, हारने के बाद भी जीतना जानते हैं, है ना। स्पोर्ट्स वाले हारने के बाद भी जीतना जानते हैं। मैं सारे फैमिली वालों से बोलूंगी कि हर घर में एक स्पोर्ट्स पर्सन जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और एक स्पोर्ट्स पर्सन आपको बताएगा कि हार के कैसे जीता जाता है। ठीक है, तो सब लोग बच्चे को सपोर्ट करिएगा और बच्चे सारे लोग अपना 100% देना। ठीक है, ये नहीं सोचना ये हार गया ये जीत गया। जो भी ये पूल में उतरेगा वो विनर है। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद। बरुआ शिवसागर, लैंड नंबर 5 क्रिस्टीना गगৈ रंगपुर, लैंड नंबर 6 अभेक ज्ञानी मरान गगৈ मरान। Respect.